Kayak nang momen buki. Oh, ketok lho. Coba to iki. Kalau kesekolah lagi baik kalau lireng ya Allah. Gusto ko kaya ya Allah. Mana nanti mana? Mungkin aja. Bodi tuh ini. Wah, gila muka lu ya Allah. Wah, gila Bu. Bu sama siapa kan Bu? Urang baru sewu. Udah gitu pun Mbak pun mentek berang. Kalau kira-kira lukas metu kalau. Kok tekan kono ya anggungan kok iki. Lape iki tekan kene. Ngotoke awane Gedok-gedok banyu, Bah.